پہلے میں یہ کال شامل کر لوں جنہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے کال ریکارڈ کروائی, اپنی لائف سٹوری شیئر کی, ان کو ٹریبیوٹ, ان کو ڈیڈیکیشن دی. اس کے بعد میں اس پوئٹری اور پھر ایک ٹریک پروگرام میں شامل کروں گا. رہیے گا میرے ساتھ. السلام علیکم, میرا نام زرمینہ خان ہے. ہر انسان دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے قریب ہوتا ہے, اور واقعی ماں رشتہ ہے ہی ایسا. تو میں بھی اپنی ماں کے سب سے قریب ہوں. آج میں اپنی ماں کے بارے میں بول کر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو سامنے لانا چاہتی ہوں. شکریہ امی. یہ وہ الفاظ ہیں جو آج تک میں دل میں کہتی تھی, لیکن آج لفظوں کے سہارے میں اپنی زبان سے ادا کر رہی ہوں. امی, آپ نے جو اپنی زندگی کے 25 سال جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے گزارے, میں ان رویوں, چیزوں, الجھنوں سے بے خبر نہیں تھی. آپ نے ان 25 سالوں میں جتنے بدلتے موسم, سرد رویے, تیز دھوپ, میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کس مسکراہٹ سے ان موسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ آپ کی برداشت جواب دے جائے گی, لیکن آپ کے چہرے پر موجود یہ مقناطیسی مسکراہٹ, جو نہ کسی بیٹری کی محتاج تھی اور نہ ہی کسی چارجنگ کی. خود آپ تیز لہجوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی ہم سے ہمیشہ دھیما لہجہ رکھتی, پرشفیق انداز سے بات کرتی. مجھے آپ کا بچپن میں سنایا ہوا قصہ آج بھی یاد ہے, جس میں آپ نے بتایا استاد کلاس میں داخل ہوتے ہیں, بلیک بورڈ پر لمبی لکیر کھینچ دیتے ہیں اور تمام بچوں سے کہتے ہیں, تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے گا. ساری کلاس خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی. سب نے کہا ناممکن ہے, لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا, جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. استاد صاحب نے گہری نظروں سے طلبہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی, جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے. استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر دیا تھا. طالب علموں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا, تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ سبق کیا ہے. جب مجھ سے جواب نہیں بن پڑا تو آپ نے بتایا تھا, دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر, ان سے حسد کیے بغیر, ان سے آگے بڑھنے کا ہنر تم چند منٹ میں سیکھ سکتی ہو, اگر اپنے آپ کو اخلاق میں, کردار میں اور عمل میں دوسروں سے آگے بڑھا لو تو تم خود بخود سب سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے. شکریہ امی. اور ان تمام باتوں کے بعد میں ہسنی کا ہاٹ FM 105 کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں اپنی امی کا شکریہ ادا کر سکوں. تھینک یو. ویل, سو بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ زرمینہ خان. آپ کی کال کی ریکارڈنگ کے دوران جب آپ بات کر رہی تھیں, وہ مقناطیسی مسکراہٹ, مجھے اس لمحے سنتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کی امی غالباً آپ کو دیکھ رہی ہوں یا آپ انہیں دیکھ رہی ہوں, اور اس لمحے آپ جو ہے نا اس طرح سے مسکرانے لگی ہوں. ویل, آئی وش اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی ممتا کا سایہ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, انہیں شاد اور انہیں آباد رکھیں. اور آئی نو ریئل لائف میں شاید ہی ہم کبھی اس طرح سے اظہار کرتے ہوں, مینز ہم ضرور کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے یہ یقین دلانے کی کوشش کریں یا احساس دلانے کی کوشش کریں کہ وی کیئر اباؤٹ یو, بٹ اس طرح بڑے واضح لفظوں میں ماں سے, باپ سے کہنا کہ ابو مجھے آپ سے محبت ہے, ابو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, یا امی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, یہ کئی گھرانوں میں یقیناً ہوگا, ان گھرانوں میں جہاں پر خود پیرنٹس اپنے بچوں کو ان کے بچپن میں یہ جملے کہا کرتے ہیں. میں اگر ریکال کروں کہ کبھی اپنی لائف میں میں نے اس طرح واضح لفظوں میں اپنی ماں جی کو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, کبھی اس طرح میں کہہ پایا کھلے لفظوں میں کہ ماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یقیناً بہت سے مختلف انداز ہوں گے, ایسا نہیں کہ محبت نہیں تھی, نہ ایسا کبھی کہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں ماں بچوں کو ماں کے لیے یا ماں کو بچوں کے لیے محبت نہ ہو, لیکن یہ جو کبھی کبھار کا اظہار ہے نا, یہ ایک اپنی الگ طاقت رکھتا ہے, اس کی ایک الگ خوبصورتی ہے, اس میں ایک الگ کشش ہے,
ये बॉन्डिंग को और स्ट्रांग करता है और हमें खुद भी शर्मिंदा करता है उस लम्हे, जिस लम्हे हमसे कोई ऐसी हरकत सरजद हो कि एक ऐसी शख्सियत से हम नाफरमानी कर रहे हैं जिसके लिए हमारा दावा है कि हमें उससे मोहब्बत है, हम अपनी बात की नफी क्यों करें। आपकी इस लाइफ स्टोरी के बाद ज़रमीना, मैंने एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करना है जो मैं डेडिकेट करूंगा आपकी और सुनने वाले तमाम दोस्तों की सभी माओं को, और जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, दुआ है कि अल्लाह ताला वहां उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, आमीन। माएं दुनिया से यकीनन चली जाती हैं, लेकिन उनकी ममता, दुआओं की सूरत जो अपनी जिंदगी में हमारे लिए मांग के जा चुकी होती हैं, वो हमारे साथ रहती हैं। एक छोटा सा घर है, अपने कमरे से किचन से कमरा, सहन, छोटा सा घर, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में उस छोटे से घर में ये मां मीलों का सफर करती है। किसी वक्त में ये जब शादीशुदा नहीं थी, एक लड़की की तरह, इसके भी बहुत से ख्वाब हैं। सिर्फ औलाद होने के बाद औरत से निकलकर सिर्फ एक मां की तरह सोचती है। पश्तो के एक बड़े मशहूर शायर हैं गनी खान बाबा। मां पर लिखी गई एक नज्म में उनके 2-3 कुछ जुमले हैं जो मुझे बहुत हसीन लगे कि यहां शहरों में अमूमन ऐसा नहीं होता, गांव देहातों में चूंकि थोड़ा सा मामला ऐसा होता है कि बातचीत में थोड़ी सख्ती भी होती है, लाड भी है, प्यार भी है, थोड़ी डांट भी है, तो वहां डांट में बाज़ औक़ात बड़ी सख्त बातें भी कह दी जाती हैं बच्चों को। तो वो कहते हैं मां से मुताल्लिक कि तुम्हारी गाली मुझे किसी भी दूसरे इंसान की दुआ से ज्यादा अजीज है, तुम्हारा मारना मुझे किसी भी दूसरे इंसान के प्यार जताने से ज्यादा अजीज है। मैं ना तुम्हारी हाथों का लम्स भूला, मैं ना तुम्हारी आंखों का रंग भूला। हमें अपने बच्चों को किसी भी तकलीफ में डॉक्टर के पास रात भर जाग के उनकी तीमारदारी करना, उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना, कभी अपनी तबीयत खराब हो तो खुद ही माथे पे बस दुपट्टा लपेट के या बस अपने लिए दुआ करके यूं यकीन कर लेना कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये है मां की हस्ती। उन परदेसी दोस्तों से मुताल्लिक जो अपने घरों से बहुत दूर हैं, किस हाल में रहते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या महसूस करते हैं, क्या क्या याद करते हैं, कभी आपसे आकर खुलकर नहीं कहेंगे कि उनका वक्त कैसा गुजर रहा है। हम घर में एक दूसरे से जो मामलात रवा रखते हैं, एक दूसरे के रवैयों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। कभी आप बाहर जाएं, अपने ऑफिस में किस तरह लोग आपको हैंडल करते हैं, डील करते हैं, आप किस तरह से लोगों को हैंडल और डील करते हैं। घरों में आकर शायद कभी किसी को इतना ना बताएं, लेकिन मेरे और आपके सामने हकीकी जिंदगी में वो किरदार जिन्हें कोई गाली दे रहा हो, जिन्हें कोई डांट रहा हो, वो यकीनन किसी का बाप, भाई, बेटा, शौहर होता है। किसी औरत को कोई तजलील कर रहा हो, कोई गलत लफ्ज कह रहा हो, वो भी यकीनन किसी की मां, बहन, बेटी, बीवी होती है। ये वही किरदार है जिन्हें हम बाहर अलग अंदाज से देखते हैं और जब अपने घर या खानदान की बात आए तो बिल्कुल अलग अंदाज से देखते हैं। बहरहाल उन परदेसी भाइयों की तर्जुमानी करती एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जो घर से दूर होते हैं, जो घर से दूर होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं। कभी बागों में सोते हैं, कभी छुप के रोते हैं। जो घर से दूर होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं। कभी बागों में सोते हैं, कभी छुप के रोते हैं। घरों को याद करते हैं तो फिर फरियाद करते हैं, मगर
जो बेसहारा हों, घरों से बेकिनारा हों, उन्हें घर कौन देता है, ये खतरा कौन लेता है। मगर जो बेसहारा हों, घरों से बेकिनारा हों, उन्हें घर कौन देता है, ये खतरा कौन लेता है। बड़ी मुश्किल से एक कमरा जहां कोई ना हो रहता, नगर से पार मिलता है, बहुत बेकार मिलता है। तो फिर दो तीन हम जैसे मिला लेते हैं सब पैसे और आपस में ये कहते हैं कि मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई खाना बनाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई धोएगा सब कपड़े, तो रह लेंगे बड़े सुख से। मगर गर्मी भरी रातें, तपिश आलूद सौगातें और ऊपर से वो बंद कमरा, घुटन और हफ्स का पहरा, थकन से चूर होते हैं, सुकून से दूर होते हैं। जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं। मगर गर्मी भरी रातें, तपिश आलूद सौगातें और ऊपर से वो बंद कमरा, घुटन और हफ्स का पहरा, थकन से चूर होते हैं, सुकून से दूर होते हैं। बहुत जी चाहता है तब कि मां को भेज दे या रब, बहुत जी चाहता है तब कि मां को भेज दे या रब, जो अपनी गोद में ले ले, हमें ठंडी हवा दे दे, सुला दे नींद कुछ ऐसी कि फिर टूटे न एक पल भी, सुला दे नींद फिर ऐसी कि टूटे फिर न एक पल भी। मगर कुछ भी नहीं होता तो कर लेते हैं समझौता। कोई दिल में बिलकता है, कोई पैरों सुलगता है। जब अपना काम करके हम पलटते हैं तो आंखें नम, मकान वीरान होता है, बहुत बेजान मिलता है। खुशी मादूम रहती है, फिजा मगमूम रहती है, बहुत रंजूर क्यों ना हो, बड़े ही मजबूर क्यों ना हो। अवाइल में महीने के सब अपने खून पसीने के जो पैसे जोड़ लेते हैं, घरों को भेज देते हैं और अपने खत में लिखते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं। और अपने खत में लिखते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं। अवाइल में महीने के सब अपने खून पसीने के जो पैसे जोड़ लेते हैं, घरों को भेज देते हैं और अपने खत में लिखते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं। बड़ी खुशबख्त घड़ियां हैं, यहां खुशियां ही खुशियां हैं। और अपने खत में लिखते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं। बड़ी खुशबख्त घड़ियां हैं, यहां खुशियां ही खुशियां हैं। जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं। कभी ना हुआ तन्हा, जब भी था चाहा तुझे पाया वहां। आज जो मैं दूर हूं तो चाहूं देखना, जागी है या तू
सोई ओ मेरी माँ, जागी है या तू सोई ओ मेरी माँ, के जिया लागे ना तुझ बिन मेरा अब तो यहाँ, के पुकारे ना अब कोई नाम मेरा तेरी तरह।